बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बात करूँगा और यकीन करें एक बड़े दुखे दिल से मैं ये बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त कोई लॉ नहीं है, कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, कोई इन हुक्मरानों को कानून का एहतराम नहीं है। जो सबसे बड़ी जमात है उसके वर्कर्स को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर क्रैक डाउन है, पुलिस आती है, जल्दी जो FIRs दर्ज की गई हैं उनको आती है, उनकी फैमिली के सामने पकड़ती है, मारती है, उनको थानों में बंद कर देती है। और ये सब कुछ सरेआम हो रहा है, मीडिया के सामने हो रहा है और सब इसको देख रहे हैं, सब इसको देख रहे हैं। एक तरफ तो ये है और फिर दूसरी तरफ अदलिया के ख़िलाफ़ एक कैंपेन है, उनको दबाव में लाने के लिए। हर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद एक वज़ीर आता है, अता तारड़ हो, एहसन इकबाल हो, फिर उसमें राना सनाउल्लाह हो, कुछ MNAs की ड्यूटी लगाई गई है, जैसे जावेद लतीफ़ हैं, जैसे तलाल चौधरी हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, वज़ीर हैं वफाकी। ये हर 2 घंटे के बाद आके तो पाकिस्तान की अदलिया पर ये गुफ्तगू करते हैं कि अदालतों में जो कुछ हो रहा है हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, और इमरान खान एक लाडला है और अदालतें उसको पकड़ नहीं रही। हालांकि इमरान खान पर झूठे मुकदमात इन्होंने कायम किए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 3 या 4 मुकदमे कायम करते हैं, और फिर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक अदालत से दूसरी अदालत में बंदा जा सके। और तीसरी बात ये कि ख़ुद इमरान खान साहब ने भी ये बात बताई, एक पूरा डेथ ट्रैप था इस्लामाबाद में, जहाँ पर जो अहाता अदालत है, इतलात आ रही हैं कि उसके अंदर वो लोग थे जो शायद पुलिस के नहीं थे, लेकिन कुछ वर्दियों में थे, कुछ सिविल क्लॉथ में थे, कपड़ों में थे, और उनका मकसद इमरान खान को राह से हटाना था। किस तरह हटाते? एक पूरा डेथ ट्रैप था। अभी अज़ाइन में आपको बता देता हूँ, वो सारे कंटेनर्स जो वहाँ पर हुकूमत ने रखे थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने, वो अभी तक वहीं पर पड़े हैं। लोगों को ट्रैफिक में बहुत शदीद उसमें मुश्किलात हैं, थोड़ा सा जगह करके तो वो वहीं के वहीं हैं, क्योंकि अब आज नैब रावलपिंडी ने दूसरा नोटिस दे दिया है इमरान खान साहब को कि जनाब आप हमारे पास पेश हों। इसके अलावा और FIRs भी दर्ज कर दी गई हैं। लाहौर में ये वार्निंग दी है आज निगरान वज़ीर आला ने कि जनाब आप यहाँ से ज़मान पार्क के बाहर से जो PTI के वर्कर्स सारे हट जाएं। ये मैंने IG से कहा है कि आप इन्हें एक डेडलाइन दें और उसके बाद हम वहाँ पर ताकत के ज़रिए लोगों को वहाँ से हटाएंगे। वर्कर्स अपनी क़यादत के घर के बाहर बैठे हैं आके और हिफाजत के लिए बैठे हैं, क्योंकि सरकार ने उनसे सिक्योरिटी वापस ली। अब अश्कशोई के लिए, अश्कशोई नहीं, अब ये कह रहे हैं कि जी हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी देंगे। इमरान खान साहब बार बार ये बात कहते हैं कि जिन्होंने मुझे बचाना है, जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है, उन्हीं से मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल करेंगे। और फिर जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो FIR दर्ज करवाना चाहते थे, जो अभी भी बरसरे इक़्तिदार हैं, लेकिन किसी ने उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी देने के नाम पर मंसूबा ऐसे अफसरान को, ऐसे अहलकारों को तैनात करने का है जो बज़ाहिर तो वहाँ पर सिक्योरिटी दे रहे होंगे, लेकिन काम वही करेंगे जो उनको निगरान हुकूमत कहेगी, जो उनको नून लीग की हुकूमत कहेगी, या वो लोग जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि वो उन्हें मंजर से हटाना चाहते हैं, वो वही काम करेंगे रोज़ाना की। और दूसरा, अब आज ऑपरेशन जो है ज़मान पार्क में, जो मोहसिन नकवी ने निगरान वज़ीर आला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि आज पुलिस आएगी और जो तमाम वर्कर्स हैं उनको भी वहाँ से हटाएगी, और फिर उसके बाद दरवाजे पहले तोड़े, मज़ीद दरवाजे भी तोड़ेगी, पुलिस को तैनात किया जाएगा। एक तरह से आज इमरान खान का हाउस अरेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी उनकी मूवमेंट होगी वो पुलिस के ताबे होगी। इस बीच में कोई वारदात हो सकती है, कोई पुलिस मुकाबला हो सकता है, कोई पुलिस पार्टी पर ये कह सकते हैं कि PTI के वर्कर्स ने हमला किया और उसको बचाने में ये हो गया, वो हो गया। मुझे कोई ज़ाती तौर पर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिस तरह हालात चल रहे हैं, मुझे कोई उसमें अब
شبہ اس بات میں نہیں رہ گیا کہ یہ بالکل عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تہیہ کر لیا ہے، اور اب یہ اٹس اپ ٹو پیپل آف پاکستان کر کیا رہے ہیں۔ عمران خان اسلام آباد آئے، وہاں پر جو بام ڈسپوزل اسکواڈ کی گاڑی تھی، وہاں پر جو پولیس کی گاڑی تھی، پولیس نے خود ریپورٹڈلی اس میں آگ لگائی۔ جس وقت آگ لگی وہ ساری جگہ پولیس کے قبضے میں تھی، عمران خان کا کوئی ورکر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ پرچے درج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دروازے عدالتوں کے توڑ دیے گئے، عدالتوں میں یہ ہوا، عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور دوسری طرف 62 دن گزر گئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا کہ آپ گورنر کے پی کے جو ہیں وہ تاریخ دیں، انہوں نے 28 میں تاریخ دے کے واپس لے لی۔ کے پی کے اسمبلی کو ڈیزالو ہوئے 62 ڈیز ہو گئے ہیں، لیکن الیکشن کروانے کی کوئی بات نہیں۔ سارے کے سارے ادارے عدالتوں کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو انہوں نے ہوا میں اڑا دیا، ان کے ججز کے بارے میں کیمپین ہے، اور بالکل جیسے رفیق تارڑ نے ایک کنسپریسی ہیج کی تھی جب سجاد علی شاہ صاحب تھے، ججز کو ہی اس میں استعمال کیا تھا، وکلا کو اس میں استعمال کیا تھا، اس کے لیے یہ ایک سازش بنائی جا رہی ہے۔ اس میں ہمیں مختلف چیزیں بھی نظر آتی ہیں، ججز کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خبریں چھاپی جائیں، بہت عجیب و غریب قسم کی چیزیں آ رہی ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ سازش پک رہی ہے، اور یہ اس میں حکومت جو ہے یہ بالکل کسی طرح کا بھی کوئی تعامل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ دوسری جانب عمران خان صاحب از مائنڈفل آف دیٹ، انہوں نے اپنے جو وکیل ہیں ان سے بھی بات کی ہے، جس طریقے سے آج حسان نیازی کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے شبلی فراز کی طرف گئے، جس طریقے سے لوگوں کو اے کیٹیگری بی کیٹیگری میں ان کو ڈیوائیڈ کر کے ورکرز کو، جو متحرک ورکرز ہیں ان کو، آفس بیررز کو گرفتار کر رہے ہیں، وکیلوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ 21 تاریخ کو یہ شنید مل رہی ہے، 21 یا 22 کو جو وکلا کنونشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جو ہیں اشتیاق احمد وہ پیش ہیں۔ وکلا کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی یہ تعداد چاہتی ہے وکلا کی، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ وکلا جو ہیں وہ نکلیں گے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں، لوگوں میں شدید نفرت ہے، لوگ اس وقت انتہائی شدید نفرت کر رہے ہیں حکومت سے، جو لوگ اس وقت طاقت میں ہیں ان سے شدید نفرت ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بری ایک چیز ہے۔ اگر پولیس پر، اداروں پر سے پاکستانی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے اور یہ بلیٹنٹلی نیکڈلی یہ تشدد کریں، جس طرح سے اٹھا کے لوگوں کو لے جا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، ویری سیڈ افیئرز۔ اور میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا، کیونکہ آج خدشہ ہے کہ آپریشن کریں گے عمران خان کی رہائش گاہ کے سامنے، عمران خان کو پکڑنا چاہتے ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔